niyo? Ma'am, short message, ma'am. Fighter tayo, malakas tayo. Yan. Sige pa, sir, yan. Napatunayan ko na kaya na. Ay, congrats ha. Congrats, ma'am. Thank you, gracias. Ay, isa lang. Salamat. Oo, baka magkasakit kayo ah. Ingat, ingat. May virus pa rin. Sige. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Congrats, ma'am. Mabuhay ka. Ayun, ang mga kabante, no? Nasilayan natin. Itong si Heidelin. Ito. Ayun. Ma'am, Pop Simog, ma'am. Shout out, ma'am, Pop Simog. Ma'am, congrats. Abante nyo sa line, ma'am. Congrats. Thank you so much po. Thank you po. Ayun. Mga kabante, no? Ayan na. Si